Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar una de las conferencias del día de hoy en un hecho que realmente no es común y nos enorgullece de poder hacerlo, como es presentar a una autoridad de una iglesia a nivel mundial en este ámbito a poder hablar de los temas que nos vinculan. Y esto tiene que ver con lo que siempre hablamos, de que las políticas de drogas no pueden ser tratadas en forma separada, no pueden ser tratadas solo como una cuestión de salud, solo como una cuestión de elecciones o solo como una cuestión religiosa, sino que deben tener un enfoque multidisciplinar y que es necesario conocer todos esos enfoques para poder diseñar políticas públicas de calidad, respetuosas de las elecciones personales de todo tipo, las espirituales y las más comunes, y respetuosas sobre todo de los derechos humanos. Así que bueno, hoy en esta conferencia tenemos el placer de presentar al padrino Alex Polari de Alberga, de 73 años de edad, que es escritor, poeta, ensayista, autor de varios libros y desarrollador de proyectos de soberanía alimentaria en la Amazonia. Participó de numerosas conferencias internacionales sobre el uso de ayahuasca, como asimismo en el grupo multidisciplinario de trabajo del Consejo Nacional de Política sobre Drogas, GMT-CONAD, que reglamentó el uso religioso del sacramento del Santo Daime en Brasil. Integra el Consejo Doctrinario de ICEFLU, Iglesia del Culto Ecléctico de Fluente Luz Universal, y coordina su Centro de Documentación y Memoria de la Doctrina del Santo Daime, CEDOC. Bueno, los dejo con el padrino Alex Polari. Espero que lo disfruten mucho. Então, primeiramente, queria expressar aqui meu agradecimento pelo convite nessa jornada internacional sobre plantas enteógenas. E gostaria de aproveitar aqui essa oportunidade para falar um pouco sobre as plantas enteógenas no geral e a ayahuasca em particular. Destacar a importância que essa bebida sacramental e as plantas expansoras da consciência têm nos dias de hoje para a cura do nosso planeta. E também da necessidade de uma grande aliança entre todas as tradições e segmentos que trabalham com essas plantas para garantir que esse legado dos povos originários da nossa América possam chegar às novas gerações e cumprir o seu papel. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar aquí un poco sobre las plantas enteógenas y la ayahuasca en particular. También me gustaría destacar la importancia que tiene hoy esta bebida sacramental y las plantas expansoras de la conciencia para la sanación de nuestro planeta. Y también de la necesidad de una gran alianza entre todas las tradiciones y segmentos que trabajan con ella para lograr que este legado de los pueblos originarios de nuestra América pueda llegar a las nuevas generaciones y cumplir su rol. Então, estou vindo aqui como representante da ICEFLU, que é uma entidade religiosa legal, registrada em nosso país, e que tem como sacramento a bebida milenar denominada ayahuasca e conhecida por nós pelo nome de Santo Daime. O Santo Daime é uma das principais linhas que compõem esse fenômeno genuinamente brasileiro que chamamos de religiões ayahuasqueiras. Vengo aquí como representante de ICEFLU, entidad religiosa legal y registrada en nuestro país, cuyo sacramento es la bebida milenaria llamada ayahuasca, conocida por nosotros con el nombre de Santo Daime. Santo Daime es una de las líneas principales que componen este fenómeno genuinamente brasileño que llamamos religiones de la ayahuasca.
A tradição da ayahuasca remonta a muitos milhares de anos e é bastante conhecida pelos povos originários da Amazônia Ocidental. Foi trazida para a cultura urbana e mestiça no início do século passado, através da figura do mestre Raimundo Irineu Serra, um grande homem de cor negra, tanto na sua estatura física quanto espiritual. La tradición de la ayahuasca se remonta a muchos miles de años y es bien conocida por los pueblos originarios del Amazonas Occidental. Fue llevada a la cultura urbana y mestiza a principios del siglo pasado a través de la figura del maestro Raimundo Irineu Serra, un gran hombre de raza negra, gran hombre tanto en su talla física como espiritual. Coube a ele essa grande proeza de fazer uma releitura do cristianismo através da lente desse sacramento dos povos originários que foram vítimas de um verdadeiro genocídio em nome desse cristianismo pela colonização europeia. Daí nasceu essa doutrina na floresta amazônica e que celebra uma nova revelação crística através de um cipó. Él fue el responsable de esta proeza de releer el cristianismo a través de la lente de este sacramento de los pueblos originarios, que fueron víctimas de un verdadero genocidio por parte de la colonización europea. De allí surgió una doctrina nacida en la selva amazónica y que celebra una nueva revelación crística a través de una liana. Nossa igreja, a Icéfalo, Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal, é um tronco originário dessa tradição do mestre Irineu e tem como patrono o padrinho Sebastião Mota de Mello, um de seus principais seguidores. A Igreja do Santo Daime é uma tradição sincrética e eclética, como diz o seu próprio nome, e tem nos seus fundamentos, elementos cristãos, esotéricos, afro-índios, xamânicos e orientais, além de uma grande influência da doutrina espírita. Nuestra iglesia, la ICEFLU, Iglesia del Culto Eclético de la Fluente Luz Universal, es un tronco originario del maestro Irineu y tiene como patrono al padrino Sebastián Mota de Mello, uno de sus principales seguidores. La Iglesia del Santo Daime es una tradición sincrética y eclética, como su nombre lo dice, y tiene en sus fundamentos elementos cristianos, esotéricos, afroindios, chamánicos y orientales, además de una gran influencia de la doctrina espírita. No entanto, essa aparente miscelânea apresenta uma unidade de doutrina cujos ensinamentos nos chegam através dos hinos, que são recebidos por aqueles que demonstram aptidões mediúnicas para esse tipo de canalização e quase sempre inspirados nas visões que ocorrem durante as cerimônias do Daime e a qual damos o nome de miração. Sin embargo, esta aparente miscelánea presenta una unidad de doctrina, cuyas enseñanzas nos llegan a través de los signos que son recibidos por quienes demuestran aptitudes mediúnicas para este tipo de canalizaciones, casi siempre inspiradas en las visiones espirituales que ocurren durante la ceremonia del Daime y que llamamos miraciones. A essência do nosso principal trabalho espiritual consiste, portanto, em comungar o Santo Daime, bailar, cantar, às vezes por toda a noite, invocando e louvando os seres divinos, as forças da natureza, do cosmos, etc. Mas também existem outros tipos de rituais, como os de concentração, cura, desenvolvimento mediúnico. O que se busca neles é ultrapassar as noções corriqueiras da nossa consciência ordinária, a fim de obter uma conexão com o sagrado, com o plano espiritual. Essa expansão da consciência pode acarretar autênticas revelações e genuínas experiências místicas. Durante as cerimônias, muitos insights sobre nossos processos internos são recebidos e o nosso objetivo maior é trazê-los para o nosso dia a dia.
La esencia de nuestro principal trabajo espiritual consiste, por tanto, en comulgar el Santo Daime, bailando y cantando a veces durante toda la noche, invocando y alabando a los seres divinos, las fuerzas de la naturaleza, el cosmos, etc. Pero también existen otros tipos de rituales, como los de concentración, sanación y desarrollo mediúnico. Lo que se busca en ellos es ir más allá de las nociones comunes de nuestra conciencia ordinaria para lograr una conexión con lo sagrado, con el plano espiritual. Esta expansión de la conciencia puede traer revelaciones auténticas y experiencias místicas genuinas. Durante las ceremonias se reciben muchas percepciones sobre nuestros procesos internos y nuestro principal objetivo es llevarlas a nuestro día a día. O Padrinho Sebastião, nosso patrono, também atribuía uma grande importância à vida em comunidade. Na sua concepção, ela deveria ser uma autêntica sanga espiritual e, ao mesmo tempo, um grande laboratório de relacionamento humano, preservação da floresta, autossuficiência e sustentabilidade. El Padrino Sebastián, nuestro patrono, también dio gran importancia a la vida comunitaria. En su concepción, ella debe ser una auténtica saga espiritual y al mismo tiempo un gran laboratorio de relaciones humanas, de conservación de las selvas y bosques, de autosuficiencia y de sustentabilidad. A partir desse ideal é que foi criada nos inícios dos anos 80, a comunidade Céu do Mapiá, uma vila no coração da floresta amazônica, situada numa área de preservação ambiental, a Floresta Nacional do Purus. Aí vivem atualmente quase 1.000 pessoas e são desenvolvidos diversos projetos de grande significado social e ambiental em prol da preservação da floresta amazônica. Nossa comunidade também participa da gestão dessa unidade de conservação federal, que abrange uma área preservada de aproximadamente 250.000 hectares. Con base en este ideal, se creó a principios de la década de 1980 la comunidad Pseudo Mapiá, una aldea en el corazón de la selva amazónica, ubicada en un área de preservación ambiental, la Floresta Nacional del Purus. Actualmente viven allí casi 1.000 personas y se desarrollan varios proyectos de gran trascendencia social y ambiental a favor de la preservación de la selva amazónica. Nuestra comunidad también participa en el manejo de esta unidad de conservación federal que cubre un área preservada de aproximadamente 250.000 hectáreas. A regulamentação da nossa bebida sagrada em nosso país foi fruto de uma árdua batalha travada por várias décadas. Foi uma vitória muito importante e que contribui, ao meu ver, de forma bastante positiva para o tema do uso dos enteógenos na nossa sociedade atual. La regulación de la bebida sagrada en nuestro país fue el resultado de una ardua batalla librada durante varias décadas. Fue una victoria muy importante y que contribuyó, en mi opinión, de manera muy positiva al tema del uso de enteógenos en nuestra sociedad actual. Nossa luta pela regulamentação do uso religioso da ayahuasca foi pelo uso religioso da ayahuasca. Mas sabemos que ela diz respeito a um fenômeno muito mais complexo, que envolve também o uso de outras substâncias psicoativas em contexto religioso ou não, em diversas práticas xamânicas, psicoterápicas, que fazem parte desse fenômeno recente que denominamos resurgência psicodélica. Nuestra lucha es por la regulación del uso religioso de la ayahuasca, pero sabemos que se trata de un fenómeno mucho más complejo, que involucra también el uso de otras sustancias psicoactivas en un contexto religioso o no, en diversas prácticas chamánicas y psicoterapéuticas, que forman parte de este fenómeno reciente llamado resurgimiento psicodélico. Então vem a pergunta: por que essa questão passou a despertar tanto interesse nos dias de hoje?
Creio que por diversos caminhos passamos a entender a relevância da expansão da consciência pela via enteógena como um grande aliado para o enfrentamento dessa grave crise planetária e civilizatória que atravessamos hoje. Isso porque as respostas que precisamos achar precisam ser rápidas, e a Ayahuasca, Santo Daime, é um atalho que nos encurta o caminho para chegar até elas. ¿Por qué este tema ha llegado a despertar tanto interés en estos días? Creo que de diferentes maneras llegamos a entender la relevancia de expandir la conciencia a través de los enteógenos como un gran aliado para enfrentar esta grave crisis planetaria y civilizatoria que hoy atravesamos. Esto se debe a que las respuestas que necesitamos encontrar deben ser rápidas, y la ayahuasca y el Santo Daime es un atajo que acorta el camino para llegar a ellos. A grande revolução dos nossos dias talvez não seja mais uma insurreição contra o Estado e as classes dominantes, mas depende sim de uma transformação radical na consciência, algo que impeça que a espécie humana consiga lograr algo que apenas ela é capaz, o seu próprio suicídio enquanto espécie. Sem essa revolução interna, nenhum outro câmbio na sociedade me parece posible. La gran revolución de nuestro tiempo ya no es una insurrección contra el Estado y las clases dominantes. Depende de una transformación radical en la conciencia, algo que impide a la especie humana lograr lo que solo ella es capaz, promulgar su propio suicidio como especie. Sin esta revolución interna no me parece posible ningún otro cambio en la sociedad. Na verdade, estamos em busca de uma cura para o nosso planeta, mas, em certa medida, ela depende também da nossa própria cura, de compreender o que se passa dentro de nós e no mundo que nos cerca. Depende de retomarmos o significado sagrado da nossa vida, da nossa encarnação terrestre. Isso exige um esforço de autoconhecimento, algo que essas plantas professoras podem nos ajudar a achar a essência verdadeira do nosso ser, ou, para usar a definição do grande maestro Zen Thich Nhat Hanh, do nosso interser, na medida que estamos indissoluvelmente conectados com tudo e com todos. De hecho, estamos buscando una cura para nuestro planeta, pero hasta cierto punto depende de nuestra propia sanación, de comprender lo que sucede dentro de nosotros y en el mundo que nos rodea. Depende de nosotros volver al sentido sagrado de nuestra vida, de nuestra encarnación terrena. Esto exige un esfuerzo de autoconocimiento, algo en lo que estas plantas maestras también nos pueden ayudar, ayudando a encontrar la verdadera esencia de nuestro ser, o para usar la definición del gran maestro Zen Thich Nhat Hanh, de nuestro interser, ya que estamos indisolublemente conectados con todo y con todos. Isso porque, quando aprofundamos esse mergulho em nós mesmos, ajudado pelas plantas enteógenas, iremos perceber aí um caminho que não é nem sempre fácil, para experimentar um sentido de realidade completamente novo e desconhecido pelo nosso nível de consciência ordinário. Esto se debe a que cuando profundizamos en esta inversión en nosotros mismos, ayudados por las plantas enteógenas, percibimos un camino no siempre fácil para experimentar un sentido de la realidad completamente nuevo y desconocido para nuestro nivel ordinario de conciencia. Essa experiência nos proporciona também muitas visões e insights. Não se tratam de alucinações, distorções da realidade, mas sim de uma superlucidez que, em vez de alucinar, elucida e nos faz perceber com clareza a unidade de nossa vida e do nosso ser com o universo inteiro e com esse mundo fenomênico onde vivemos. Saímos, por assim dizer, da representação mental que fazemos dele, rompendo os véus de Maya, que é um misto de ilusão e ignorância,
e somos conduzidos para uma experiência real daquilo que verdadeiramente é, e que nossa mente apenas reflete de uma forma aleatória y completa. Esta experiencia también nos proporciona muchas visiones y puntos de vista. No se trata de alucinaciones, distorsiones de la realidad, sino de una superlucidez que en vez de alucinar, dilucida y nos hace percibir claramente la unidad de nuestra vida y de nuestro ser con todo el universo y con todo este mundo fenoménico en el que vivimos. Dejamos, por así decirlo, la representación mental que hacemos de ella, rompemos los velos de Maya, que son una mezcla de ilusión e ignorancia, y somos conducidos a una experiencia real de lo que verdaderamente es, y que nuestra mente solo refleja de forma aleatoria e incompleta. Dessa forma, nos adentramos numa fronteira de uma verdadeira experiência mística, tão profunda quanto necessária, capaz de nos ajudar a descobrir o nosso papel diante dos desafios do nosso tempo. Seguindo essas pistas que nos são dadas pelos estados expandidos de consciência, é que teremos um vislumbre desse grande mistério. Podemos chamá-lo pelo nome que for: Deus, grande Espírito, Pai Criador, grande Deus, arquiteto do universo, consciência cósmica, Atman, etc. Mas é difícil, ao sair dessa experiência, achar que tudo isso é obra de um acaso, de um Big Bang, a saber, quem acendeu o pavio, ou pensar que a vida seja apenas o resultado de alguma sopa cósmica de elementos. Entramos así en la frontera de una verdadera experiencia mística, tan profunda como necesaria, capaz de ayudarnos a descubrir nuestro papel frente a los desafíos de los tiempos. Siguiendo estas pistas que nos dan los estados expandidos de conciencia, tendremos una vislumbre de este gran misterio. Podemos llamarlo por cualquier nombre: Dios, Gran Espíritu, Padre Creador, Gran Diosa, Arquitecto del Universo, Conciencia Cósmica, Atman, etc. Pero es difícil, después de salir de esta experiencia, pensar que todo esto es obra de la casualidad, del Big Bang. Por cierto, ¿quién encendió la mecha? O pensar que la vida es solo el resultado de alguna sopa cósmica de elementos. Certamente que esse conhecimento está muito longe de ser uma invenção da modernidade. O uso de plantas expansoras da consciência vem sendo usadas desde a antiguidade mais remota. Basta ver os registros do Rig Veda sobre o Soma, os mistérios de Eleusis na Grécia Antiga e outros, etc. Talvez elas tenham até mesmo desempenhado um papel importante na formação da autoconsciência humana. E, pelo menos, desde o Neolítico tardio, esteve associada às cosmologias mais primitivas que posteriormente evoluíram para formar as grandes religiões do passado e do presente. Ciertamente, este saber está lejos de ser un invento de la modernidad. El uso de las plantas expansivas de la conciencia se ha utilizado desde la época más remota de la antigüedad. Solo miren los registros en el Rig Veda sobre el Soma, los misterios de Eleusis en la antigua Grecia, etc. Quizá incluso jugaron un papel importante en la formación de la autoconciencia humana, y al menos desde finales del Neolítico se ha asociado a las cosmologías más primitivas, que luego evolucionaron hasta formar las grandes religiones del pasado y del presente. Mesmo assim, parece que a nossa evolução biológica não necessariamente evoluiu para o melhor. Desde que o neocórtex cerebral, essa criança de 500 mil anos, abriu o caminho para os nossos primeiros homídeos Homo sapiens. Isso porque ainda hoje nosso cérebro arcaico ocupa uma posição relevante naquilo que chamamos ego e na falsa crença que ele criou sobre si mesmo de se constituir enquanto uma entidade separada do resto do fluxo da existência. É muita pretensão se pensarmos que é justamente a sua destruição, ou melhor, seu rebaixamento a um papel subalterno,
o objetivo principal de muitas práticas espirituais. Aún así, parece que nuestra evolución biológica no se ha desarrollado necesariamente para mejor desde que la corteza neocerebral, este niño de 500.000 años, allanó el camino para nuestro primer Homo sapiens. Eso es porque aún hoy nuestro cerebro arcaico ocupa una posición relevante en lo que llamamos el ego, y en la falsa creencia que se creó a sí mismo para constituirse como una entidad separada del resto del flujo de la existencia. Es mucha pretensión si pensamos que es precisamente su destrucción, o más bien su relegación a un papel subordinado, el objetivo principal de muchas prácticas espirituales. Diminuir nosso ego é necessário para reverter essa falha técnica da evolução que nos programou no sentido de priorizar a passagem dos nossos genes adiante. Essa ética evolutiva não é muito solidária com os demais seres e, transposta para o nível da mente, é o que gera o egoísmo, os apegos, que, por sua vez, são as causas do nosso sofrimento e dos outros. Es necesario disminuir nuestro ego para revertir esta falla técnica de la evolución que nos programó para priorizar el paso de nuestros genes hacia adelante. Esta ética evolutiva, poco solidaria con otros seres y trasladada al nivel de la mente, es la que genera egoísmos y apegos que a su vez son la causa de nuestro sufrimiento y el de los demás. Sem dúvida, os efeitos da ayahuasca e também de outros enteógenos nos dão um choque da verdadeira realidade, capaz de abrir nossa consciência a fim de operar uma mudança na nossa mente. Penso que, ao empreender esse mergulho abissal até o fundo da nossa psique, chegamos nas fronteiras daquilo que chamamos genericamente de espiritualidade. E é justamente aí que podemos ter uma experiência capaz de nos tornar seres mais abertos, sábios, livres y compassivos. Sin duda, los efectos de la ayahuasca y otros enteógenos nos brindan un shock de verdadera realidad, capaz de abrir nuestra conciencia para operar un cambio en nuestra mente. Pienso que al emprender esta inmersión abismal a lo más profundo de nuestra psiquis, llegamos a los límites de lo que genéricamente llamamos espiritualidad. Y es precisamente ahí donde podemos tener una experiencia capaz de hacernos seres más abiertos, sabios, libres y compasivos. Portanto, a busca espiritual, a salvação ou a iluminação não dependem apenas da nossa fé, mas também desse autoconhecimento que as plantas, principalmente quando conjugadas com a meditação, podem nos facilitar. É preciso que essa revolução interna na nossa consciência nos ajude a transformar nossa programação evolutiva numa lógica mais compassiva, onde possamos exercer nosso livre-arbítrio para vencer essa realidade externa que nos cerca e onde ainda funcionam os velhos paradigmas que sustentam nossa civilização e os seus vícios. Portanto, la búsqueda espiritual, la salvación o la iluminación no dependen solo de la fe, sino también de ese autoconocimiento que las plantas, especialmente cuando se combinan con la meditación, pueden facilitarnos. Esta revolución interna en nuestra conciencia necesita ayudarnos a transformar nuestra programación evolutiva hacia una lógica más compasiva, donde podamos ejercer nuestro libre albedrío para superar esta realidad externa que nos rodea y donde aún funcionan los viejos paradigmas que sustentan nuestra civilización y sus vicios. Tudo isso nos remete para alguns desafios importantes de serem resolvidos. O primeiro deles é o grande crescimento da demanda de busca espiritual. É um processo que começou com a descoberta desse tesouro milenar dos povos originários pelos primeiros psiconautas do século passado e vem crescendo cada vez mais. Todo esto
nos lleva a algunos desafíos importantes por resolver. El primero de ellos es el gran crecimiento de la demanda de actividades espirituales. Es un proceso que comenzó con el descubrimiento de este antiguo tesoro de los pueblos indígenas por parte de los primeros psiconautas del siglo pasado y que ha ido creciendo cada vez más. Sem dúvida, isso é algo positivo, mas também preocupante. Basta olhar para o movimento psicodélico dos anos 60, cujas ondas libertárias extrapolaram de tal maneira que foram postas à margem da lei, apesar de suas contribuições promissoras, tanto para a espiritualidade, a psicoterapia e o conhecimento científico. Isso porque o próprio sistema teme que esse novo nível de consciência, uma vez alcançado e difundido, possa trazer algo disruptivo com suas próprias crenças ideológicas e a necessidade de se preservar e retroalimentar. Esto es sin duda algo positivo, pero también preocupante. Basta con mirar el movimiento psicodélico de la década del 1960, cuyas ondas libertarias extrapolaron tanto que se colocaron al margen de la ley, a pesar de sus prometedores aportes a la espiritualidad, la psicoterapia y el conocimiento científico. Esto porque el propio sistema teme que este nuevo nivel de conciencia, una vez alcanzado y difundido, pueda traer algo disruptivo con sus propias creencias ideológicas y la necesidad de preservar y retroalimentar. Nessa medida é que não podemos, nesse novo momento em que vivemos, agir de forma irresponsável e leviana, fornecendo pretexto para novos ataques e repressões. Na verdade, essa nova onda proibicionista contra a ayahuasca, cannabis e outros enteógenos vem se tornando cada vez mais fortes a pretexto de questionar possíveis danos que o uso dessas plantas poderiam acarretar para a saúde pública. Es en esta medida que no podemos, en este nuevo momento que vivimos, actuar de manera irresponsable y liviana, dando pretexto a nuevos ataques y represiones. De hecho, esta nueva ola prohibicionista contra la ayahuasca, el cannabis y otros enteógenos cada vez cobra más fuerza con el pretexto de cuestionar los posibles daños que el uso de estas plantas podría ocasionar a la salud pública. Tanto as tradições originárias quanto as religiões ayahuasqueiras, as linhas xamânicas, terapêuticas, cada uma do seu ponto de vista, precisam se irmanar para garantir boas práticas entre seus membros, a fim de estabelecer a legitimidade e a segurança jurídica para seguirem com seus trabalhos e cerimônias. Tanto las tradiciones originales como las religiones ayahuasqueras, las líneas chamánicas y terapéuticas, cada una desde su punto de vista, necesitan unirse para garantizar las buenas prácticas entre sus miembros a fin de establecer legitimidad y seguridad jurídica para llevar a cabo sus trabajos y ceremonias. Portanto, ciência e espiritualidade também vão precisar dialogar entre si. É necessário buscar essa sinergia entre ambas. Já se foi o tempo em que elas foram excludentes. No entanto, é preciso alerta para evitar os reducionismos que imperam em ambos os lados. Dessa forma, evitamos nos apegar de alguma forma de fundamentalismo religioso, que com alucinógenos fica ainda mais perigoso, nem querer substituir Deus por uma pílula comprada na farmácia. Por lo tanto, la ciencia y la espiritualidad también tendrán que dialogar entre sí. Es necesario buscar esta sinergia entre ambos. Atrás quedaron los días en que eran excluyentes. Sin embargo, es necesario permanecer alerta para evitar los reduccionismos que imperan en ambos lados. De esta forma, evitamos aferrarnos a algún tipo de fundamentalismo religioso, que con los alucinógenos esto se vuelve aún más peligroso, o querer reemplazar a Dios con una pastilla que se compra en la farmácia. O uso religioso da ayahuasca precisa do suporte de avanços científicos que provem
seus efeitos benéficos para os usuários. E as abordagens terapêuticas que fazem uso da ayahuasca e outros enteógenos podem aprender das religiões ayahuasqueiras uma perspectiva espiritual importante para consolidar y legitimar sus prácticas. El uso religioso de la ayahuasca necesita el apoyo de avances científicos que demuestren sus efectos beneficiosos para los usuarios, y los enfoques terapéuticos que hacen uso de la ayahuasca y otros enteógenos pueden aprender de las religiones ayahuasqueras una perspectiva espiritual muy importante para consolidar y legitimizar sus prácticas. Para isso, travamos em nosso país uma grande batalha durante mais de 30 anos. Ao longo desse tempo, conquistamos vitórias significativas que tornaram possível que a nossa tradição espiritual pudesse ser praticada à luz do dia. Durante todo esse tempo, foram realizadas várias pesquisas que atestaram os benefícios que a bebida poderia trazer quando tomada no contexto religioso ou espiritual, que mesmo não sendo o único capaz de gerar benefício para os seus usuários, é, ao meu ver, o caminho mais seguro. Por eso, libramos una gran batalla en nuestro país durante más de 30 años. Durante este tiempo, logramos victorias significativas que hicieron posible que nuestra tradición espiritual se practicara a plena luz del día. Durante todo este tiempo, se realizaron varios estudios que atestiguaban los beneficios que podría traer la bebida cuando se tomaba en un contexto religioso o espiritual, que si bien no es el único capaz de generar beneficios para sus usuarios, es a mi modo de ver el camino más seguro. As primeiras igrejas daimistas surgiram pela década de 40, se ramificaram pelos anos 70, proliferaram nos anos 80 e no início dos anos 90 se expandiram para muitos países e continentes. Em alguns deles houve perseguições e prisões, seguidas de longos processos judiciais que terminaram com vitórias significativas. Em todos esses casos, prevaleceu a tese de que o uso do Santo Daime como bebida sacramental era um pressuposto básico para a nossa religião e que isso estaria coberto pelas garantias constitucionais que esses países davam à liberdade de culto. Las primeras iglesias daimistas surgieron en la década de los años 40, se ramificaron en las décadas de los años 70, proliferaron en la década de los años 80 y a principios de la década de los años 90 se expandieron a muchos otros países en todos los continentes. En algunos de ellos hubo persecuciones y detenciones, seguidas de largos procesos judiciales que terminaron con importantes victorias. En todos estos casos prevaleció la tesis de que el uso del Santo Daime como bebida sacramental era un fundamento básico para nuestra religión y que esto estaría amparado por las garantías constitucionales que estos países le dieron a la libertad de culto. Porém, uma onda conservadora de direita, que assolou principalmente os países da Europa, fez com que muitas decisões favoráveis fossem questionadas, trazendo intranquilidade jurídica e riscos de enquadramento criminal para os seus seguidores. Sentenças têm sido revistas a partir de uma jurisprudência falha e preconceituosa, baseado nessa tese de que o Daime traria riscos à saúde, o que contraria a produção científica que vem sendo produzida durante as últimas décadas por pesquisadores de renome internacional. Sin embargo, una ola conservadora de derecha que afectó principalmente a los países europeos hizo que muchas decisiones favorables fueran cuestionadas, trayendo consigo malestar legal y riesgo de encuadramiento criminal para nuestros seguidores. Se han revisado sentencias basadas en jurisprudencia viciada y prejuiciada, a partir de la tesis de que el Santo Daime supondría riesgos para la salud pública. Esto va en contra de la producción científica que se ha producido en las últimas décadas por parte de investigadores de renombre internacional.
Essa ameaça é bastante relevante e nos obriga a criar salvaguardas para a segurança de nossas cerimônias. Isso se torna muito importante, principalmente no que toca à saúde mental, uma área ainda controversa, onde existe sim alguns riscos que exigem nossa atenção. Afinal de contas, nossa hóstia não é um placebo, e sim uma hóstia psicoativa. O mesmo podemos dizer de outros riscos, como propaganda enganosa, comercialização dos sacramentos, etc. Esta amenaza es muy relevante y nos obliga a crear resguardos para la seguridad de nuestras ceremonias. Esto se vuelve muy importante, especialmente cuando se trata de la salud mental, un área que aún es controvertida, donde existen algunos riesgos que requieren de nuestra atención. Después de todo, nuestro huésped no es un placebo, sino un huésped psicoactivo. Lo mismo podría decirse de otros riesgos como la publicidad engañosa, la comercialização de sacramentos, etc. No nosso país, o processo de regulamentação da ayahuasca começou em 1982. Teve uma decisão favorável pelo então Conselho Federal de Entorpecentes em 1986. Sofreu vários questionamentos durante a década de 90 para ser, enfim, regulamentado de forma definitiva na primeira década dos anos 2000. En nuestro país, el proceso de regulación de la ayahuasca se inició en 1982. Tuvo una decisión favorable por parte del entonces Consejo Federal de Estupefacientes en 1986. Fue cuestionado en varias ocasiones durante la década del 90 y finalmente fue reglamentado definitivamente en la primera década del año 2000. Isso se deu com a formação, no ano de 2006, de um grupo multidisciplinar de trabalho, denominado GMT-CONAD, que contou com a participação dos membros do governo, da academia e de lideranças das principais entidades religiosas usuárias, resultando no documento intitulado Princípios Deontológicos para o Uso Religioso da Ayahuasca, que consagrou o princípio de autorregulamentação de seu uso pelas próprias entidades religiosas. Apesar de tudo isso, pelo fato de ser um ordenamento meramente administrativo, essa regulação não tem força de lei e não nos garante uma legalização definitiva. Esto sucedió con la formación en el año 2006 de un grupo de trabajo multidisciplinario, GMT-CONAD, que contó con la participación de miembros del gobierno, académicos, líderes de las principales entidades religiosas usuarias, dando como resultado el documento Principios Deontológicos para el Uso Religioso de la Ayahuasca, que consagró el principio de autorregulación de su uso por parte de las propias entidades religiosas. A pesar de todo ello, al tratarse de una orden administrativa, este reglamento no tiene fuerza de ley y no garantiza la legalización definitiva. Hoje observamos esse fenômeno que se convencionou chamar globalização da ayahuasca. Na verdade, ele já começou há muito tempo atrás, quando esse tesouro da floresta saiu de suas raízes milenárias dos povos originários para se espalhar por todo o mundo. Tudo leva a crer que essa verdadeira revolução enteógena seja um processo irreversível, mas certamente essa transposição cultural exige muita atenção e também muito respeito à tradição para honrarmos essa prenda que ganhamos dos nossos ancestrais. Hoy observamos este fenómeno que convencionalmente se llama globalización de la ayahuasca y de hecho ya comenzó hace mucho tiempo cuando este tesoro de la selva dejó sus raíces milenarias entre los pueblos originarios para extenderse por todo el mundo. Todo apunta a que esta verdadera revolución enteógena es un proceso irreversible, pero ciertamente esta transposición cultural requiere mucha atención y mucho respeto por la tradición para honrar este regalo que recibimos de nuestros antepasados.
o nosso ponto de vista diz respeito à doutrina e à Igreja do Santo Daime. Temos nossa própria estratégia para a consolidação dos nossos direitos de uso em contexto religioso, mas estamos ao mesmo tempo abertos para dialogar e somar com toda a diversidade ayahuasqueira. Nuestro punto de vista se refiere a la doctrina y a la Iglesia del Santo Daime. Tenemos nuestra propia estrategia para consolidar nuestros derechos de uso en un contexto religioso, pero al mismo tiempo estamos abiertos al diálogo y a sumarnos a toda esta diversidad de la ayahuasca. Por fim, é bom lembrar novamente da nossa responsabilidade. Num passado nem tão distante, nos anos 60, minha geração viveu uma intensa efervescência política, social e de costumes. As pesquisas sobre o uso do LSD, da mescalina, se desenvolveram em grandes universidades. Talvez o radicalismo e algumas extravagâncias desses tempos libertários deram origem a uma onda repressiva que só agora começa a se dissipar. Por isso, a repetição desse mesmo filme, com a proliferação sem controle do uso dessas substâncias no dia de hoje, pode repetir esses mesmos retrocessos. Finalmente, es bueno recordar nuevamente nuestra responsabilidad. En un pasado no tan lejano, en los años 60, mi generación vivió una intensa efervescencia política, social y costumbrista. La investigación sobre el uso de LSD y la mescalina se llevó a cabo en grandes universidades. El radicalismo y algunas extravagancias de estos tiempos libertarios dieron lugar a una ola represiva que recién ahora comienza a disiparse. Por lo tanto, la repetición de esta película, con una proliferación descontrolada del uso de estas sustancias en la actualidad, puede repetir estos contratiempos. Disso devemos compreender que a lógica corporativa que funciona por trás dessa complexa engenharia do nosso sistema capitalista não esteve e nem nunca estará completamente aberta para cultivar um horizonte mais amplo da nossa consciência. No entanto, é justamente disso que precisamos, uma mente aberta e atenta para enfrentar os desafios do século XXI. E o Santo Daime e outros enteógenos podem se constituir num poderoso atalho para isso. Se queremos tornar acessível essa porta para as novas gerações, teremos que desenvolver, desde agora, uma boa estratégia para mantê-la aberta. De esto debemos entender que la lógica corporativa que opera detrás de esta compleja ingeniería de nuestro sistema capitalista no ha estado ni estará nunca completamente abierta a cultivar un horizonte más amplio de nuestra conciencia. Sin embargo, esto es lo que necesitamos, mente abierta y atenta para afrontar los retos del siglo XXI. Y el Santo Daime y otros enteógenos pueden ser un poderoso atajo para eso. Si queremos hacer accesible esta puerta a las nuevas generaciones, tenemos que desarrollar una buena estrategia para mantenerla abierta en este momento. Tudo isso converge para um futuro onde certamente irão se travar ainda muitas batalhas jurídicas para legitimar e legalizar o uso da ayahuasca e de outras medicinas tradicionais. Muitas falsas quimeras terão que ser destruídas para que nossos direitos possam ser preservados e ampliados, principalmente essa falsa alegação que a ayahuasca, Santo Daime, oferece à saúde pública, a ponto disso se tornar um pretexto para que essa suspeita não fundamentada possa se sobrepor à liberdade de consciência e de prática religiosa. Todo esto converge a un futuro donde seguramente aún se librarán muchas batallas legales para legitimizar y legalizar el uso de la ayahuasca y otras medicinas tradicionales. Muchas falsas quimeras tendrán que ser destruidas para que nuestros derechos puedan ser preservados y extendidos. Especialmente esta falsa afirmación de que la ayahuasca y el Santo Daime
presenta riesgos para la salud pública, hasta el punto de que se convierte en un pretexto para que esta sospecha infundada anule la libertad de conciencia y la práctica religiosa. Finalizando, de onde concluímos, mais uma vez, a importância desse diálogo entre as tradições religiosas, povos originários, buscadores de todos os matizes e pesquisadores. Entonces, concluimos una vez más en que la importancia de este diálogo entre tradiciones religiosas, pueblos originarios y buscadores de todas las tendencias investigadores es fundamental. Refletindo um pouco sobre essas questões, numa palestra sobre esse mesmo tema, que eu participei na conferência da Ayahuasca 19, em Girona, na Espanha, eu terminei parafraseando uma conhecida palavra de ordem, assim, de um filósofo muito conhecido, que eu acho que cabe aqui também para finalizar essa conferência. Buscadores espirituais de todo o mundo, univos. Reflexionando sobre estas cuestiones, en una charla que di en Haya, en Girona, sobre este mismo tema, acabé parafraseando un conocido eslogan que creo que podía encajar aquí también muy bien. Buscadores espirituales del mundo, únanse. Vamos a ver unas fotos, un histórico de nuestra doctrina y de nuestros representantes. Padrino Sebastián, ya está. Ahí comienza. Falta el maestrino primero. Está. Aqui o Padrinho Sebastião, que é o nosso fundador. Então, aqui, Padrinho Sebastião Mota, que é o nosso fundador e patrono da nossa igreja. Aquí el Padrino Sebastián Mota de Melo, que es nuestro patrono y líder de nuestra doctrina. Seringueiro, caboclo, Seringueiro, caboclo, analfabeto, mas dono de uma grande sabedoria espiritual. dono de una gran sabiduría espiritual y o mejor alumno del Mestre Neo Ramundo Serra. Que faltou a foto, infelizmente. Faltó la foto, pero ya va a aparecer. Ali antes, Padrino Sebastián, Não, en antes. Pseudomapia. antes, ele era também artesão de canoa, fazia barcos, era a prática, a profissão dele. La práctica profesional de Padrino Sebastián era construía canoas. Ahí está en Seringal, Río do Oro. Pegar grandes toras de madeira e transformar em barco. Pegaba grandes árboles, grandes pedazos de tronco de madera y transformaba en canoas. Aqui no Céu do Mapiá, Padrinho. Padrino Sebastián en Pseudomapia en el año 83. Aqui fazendo um feitio no início dos anos 80, no começo da comunidade Céu do Mapiá.
acá realizando un feitío en Cerdo Mapiá en los comienzos dos anos 80. de los años 80. E aqui plantando um jagube lá na nossa comunidade, no Céu da Montanha, Visconde de Mauá. Y aquí está plantando un jagubi en la comunidad de Cerro de la Montaña, donde originariamente de nuestro padrino Alex. Também no Mapiá, aqui o Padrinho Sebastião mirando. bem Aquí no Mapiá y el padrino Sebastián en aquello que nosotros mencionamos, mirando, dice el padrino Alex, en una mirazón, producto de la ingesta do daime. Aqui um pouco localizando aqui a comunidade, né? Fica mais ou menos na divisa do estado do Acre com o Amazonas. Aquí para localizar un poco, para que puedan ver dónde está el Cerro Mapiá, que está lindando con el estado de Acre en Amazonas. Vista antiga da comunidade, no começo da comunidade. Esta es una foto antigua en los comienzos de la comunidad de Cerro Mapiá, el Puente Viejo. Também a mesma coisa. Aqui a construção da antiga igreja, já em 1987. En la construcción de la antigua iglesia en el año 1987. No meio da mata. Aqui um trabalho na igreja antiga, né? Mostrar que é uma cerimônia de inário oficial de farda branca, que é feita num calendário especial em algumas datas do ano. Aquí es una ceremonia, muestra una ceremonia donde está todos los seguidores con su farda típica, su vestimenta, en un trabajo realizado al final de los años 90. Aqui a nossa matriarca, Madrinha Rita e Madrinha Júlia, são duas anciãs que até hoje são a nossa Entonces, liderança. até agora falamos do mestre Irineu, falamos do padrino Sebastián, mas aquí está la presencia de la madrina Rita y la madrina Julia, los representantes más antiguos, más queridos. La madrina Rita acaba de cumplir 98 anos. 98 años. Poder feminino. Aqui fotos mais recentes já da comunidade nos dias de hoje. Fotos más recientes de la comunidad. El Puente Nuevo. Uma vista aérea da vila. Vista aérea de la Vila Cerro Mapiá. É literalmente encravada dentro da floresta, né? Cercada de floresta. Una comunidad que está en el medio de la floresta amazónica, totalmente cercada y rodeada por la floresta amazónica. Essa é a igreja nova que foi inaugurada agora recentemente no dia de São João. Esta es la iglesia nueva, la Catedral de la Floresta, que fue inaugurada recientemente en el mes de junio, en las festividades de San Juan. Mais alguma? Pode passar. Aqui é o túmulo do Padrinho Sebastião Esta es la tumba del padrino Sebastián, na igreja nova. la iglesia nueva. Aqui a inauguração foi feita agora recentemente, né? En la inauguración izando la bandera, Está que bien. participó padrino unas autoridades del estado de Acre. Aqui várias, Padrinho Alfredo, que é o nosso atual líder espiritual, Padrinho Valdete, e esse homem da cor aqui é o governador do estado do Acre, que esteve presente na cerimônia. Esta es la abertura de un trabajo, lo que se ve es la mesa de trabajo, una estrella de 6 puntas, un arte extraordinario en madera. Volta um pouco. Padrinho Alfredo, líder da nossa tradição, Valdete, seu irmão, são filhos do Padrinho Sebastião, e o homem de camisa amarela e verde é o governador do Acre, que esteve presente na inauguração. Entonces ahí están
el padrino Alfredo y el padrino Valdete, hijos del padrino Sebastián. Más a la derecha, quien está presentando el trabajo, nuestro padrino Alex Polari, Pablo Roberto. Y la persona que está de verde y amarillo de camiseta es el gobernador del estado de Acre, que vino por motivos de la inauguración a festejar, por motivos de la inauguración de la iglesia. Trabajo de San Juan com mais de 700 personas. Trabalho de inauguração agora. O trabalho de inauguração da igreja. Essa é uma parte do ritual do inário do mestre Irineu e é a confissão. Esta foto muestra una parte dentro del trabajo que están todos los participantes con una vela en la mano y se llama la parte de confesión. Aqui pouco da outra comunidade que nós temos também na Amazonas, que é no Rio Juruá, comunidade Céu do Juruá. A chegada, né? Esto es de otra comunidad del Céu do Juruá, donde se va a realizar ahí un feitio en la comunidad. É o local onde nasceu o Padrinho Sebastião. Es el lugar, Juruá, donde nació el Padrino Sebastián. Aqui estamos mostrando pouco do feitio do sacramento do Santo Daime. Aquí están mostrando un poco del feitio del sacramento del Santo Daime, que es la limpieza del cipó, de la liana. Aqui a parte feminina do trabalho, que é a limpeza e o preparo das folhas da rainha chacrona. Aquí es la participación de las mujeres en el feitío, donde se hace la colecta y la limpieza de las hojas de la chacruna. Limpeza. Aqui é a bateção, né? Quando o cipó, depois de limpo, é macerado com a marreta e com cânticos e em ritmo, tudo em ritmo. Esta foto muestra un pasaje dentro del feitío muy importante que se llama la batición, que es cuando se golpea el yagüí, se abre, se macera antes de ser colocado en las ollas para cocinar. Todo se hace con cánticos y respetando un riguroso ritmo. É forte. Espera aí, calma. Aqui, depois do cipó macerado, das folhas preparadas, o material vai para essas grandes panelas para ser posta no fogo para extrair o daime. Acá esta foto muestra cuando ya preparado el cipó macerado y limpia las hojas, se colocan en estas grandes ollas de más de 100 litros y comienza la cocina del sacramento. Aqui já retirando a panela. Sacando las panelas. Aí aqui pouco da comunidade Céu da Montanha, que é uma filial do Céu do Mapiá, fundada por mim, pela Sônia. E aqui é o visual da comunidade, a pedra selada. Esta es una foto de otra comunidad Céu de la Montaña que fue fundada por el padrino Alex Polari y la madrina Sonia, que está aquí presente, y ha sido una de las primeras iglesias que se fundaron después de Céu do Mapiá. As primeiras igrejas que saíram da Amazônia. Las primeras iglesias que salieron de la Amazonia y fueron para Céu da Montaña, Visconde do Mauá, ahí cerca de Río de Janeiro. Muito jagube, muita folha que nós plantamos. Tá aí. Fotos de los componentes del Santo Daime, dimensiones de lianas de jagubis de un tamaño pocas veces visto de la Amazonia brasileira. Aqui é de Mauá. Ese es de Mauá. 25 anos. 25 años tiene ese jagubi de crecimiento, ¿no? Aqui é a casinha de feitio, lá em Mauá, mesmo processo. Casa de feitio de la comunidad de Mauá. Aí o Santo Daime prontinho. Santo Daime prontinho, enfriando para engarrafar. Aí a igreja próxima.
La iglesia que está ahí cerca. E a igreja cujo cruzeiro, né, que é o símbolo da doutrina, o Santo Cruzeiro, e ali é cipó no meio da igreja. Esta foto muestra una ceremonia donde se ve la mesa y el cruceiro, que es un símbolo del Santo Daime, el Santo Cruzeiro, A luz de Caravaca, né? la cruz de doble madero, similar a la cruz de Caravaca, rodeado por un cipó que hasta el día de hoy Está lá vivo está vivo en los centros de iglesia, de la mesa de ceremonias. aqui, Padrino Les Polari y la madrina Sonia, que está por allí junto con vosotros. ¿Cuántos años, padrino, dentro del Santo Daime? 42. 42 años. Aqui é pouco dos projetos feitos lá na comunidade do Mapiá. É projeto que eu coordeno há alguns anos de plantios nas praias do Rio Purus, né, que são muito férteis para abastecimento da vila, da comunidade. Esta es una foto que muestra la producción de arroz orgánico en las costas, en las playas del río Purús, en Mapiá, que es un proyecto que coordina el padrino ya hace unos cuantos años. Primórdios da agricultura, que nem o Rio Nilo. O rio sobe, deposita matéria orgânica na praia e aí muito fertilidade. Aprovechando esa sabiduría que enseña la floresta, la madre tierra, aprovechando las plantaciones a la beira del río, donde cuando baja deja todo el limo y deja toda la tierra fértil y ahí se planta el arroz. E outras coisas. Aqui, outras coisas. Aqui é arroz, né? Padrino, Processo artesanal de arroz. proceso artesanal de Aqui arroz. o projeto da marcenaria, né? Temos projeto de plano de manejo e de madeira certificada. Este es un proyecto que se lleva a cabo dentro de las carpinterías, donde se trabaja con madera certificada, maderas especiais. E aqui é o nosso centro de memória, né, de documentação SEDOC, que foi falado. Este es un centro administrativo que mencionamos antes, que se llama de SEDOC, Estamos que es el juntos. centro de la memoria donde se junta y donde se preserva toda la documentación histórica. Documentação, áudios, vídeos, fitas, milhares de itens que estamos organizando para Todo tipo de disponibilizar. documentación, videos, fitas. Aqui pouco assim da história da legalização, né? Aqui foi quando o padrinho Sebastião foi responder em juízo sobre o uso da cannabis. Fue citado en su momento el padrino Sebastián en el año 1983 por las autoridades sobre el proceso de legalización del cannabis y tuvo que presentarse ante las autoridades. Una persona muy respetada por las autoridades. Justamente por eso fue el padrino Sebastián, para poder responder a esos requerimientos. Aqui é a primeira comissão que fez o primeiro estudo sobre o Santo Daime, ainda na comunidade Rio do Ouro, que é anterior ao Céu do Mapiá, em 1982. Una foto en Río de Oro, que fue la comunidad anterior a Céu do Mapiá. Aquele ali é o coronel Guarindo, que era o comandante do exército no Acre, que presidiu a comissão que foi estudar o Santo Daime. Autoridades, en ese momento era un alto rango militar que entró a la floresta amazónica Céu do Mapiá, ahí Río de Oro, perdón, a verificar qué era lo que se estaba haciendo. O primeiro estudo sobre a Primer comunidade. estudio de lo que se estaba haciendo en Santo Daime, Era em plena ditadura militar en ainda. plena dictadura militar. Então foram ver, tem esse pessoal aí numa comunidade que consome alucinógeno, que é isso? ¿Qué Foram es lo que están estudar. haciendo esta gente en medio de la floresta amazónica? Eso fueron a ver, a certificar y a verificar.
E houve um resultado muito positivo. Foi o começo da legalização. Hubo un proceso muy importante y positivo que dio comienzos a la legalización del Santo Daime no Brasil. Aqui o trabalho que foi feito, aqui a despedida do coronel, né, comandante da expedição, que já saiu da comunidade quase pedindo bênção ao padrinho. ¿Tomó Daime o coronel? No sabemos, no nos acordamos. Mas dice que las relaciones fueron tan buenas que cuando se fue le pidió la bendición al padrino. Ficamos tranquilos depois dessa. Aqui já foi em 1986, porque em 1985 o Daime foi proibido. E depois iniciou-se um novo processo, uma nova visão. Esse aí é o Dr. Domingos Bernardo, jurista muito famoso e um dos responsáveis pela regulamentação do Daime. Foi uma visita feita no Céu do Mapiá em 86. Entonces, como mencionara en la palestra el padrino, después de los primeros logros de libertad, fue cuestionado nuevamente la libertad del Daime, hubo que comenzar un nuevo proceso y ese hombre que está ahí con la gorra amarilla es un gran jurista que ayudó muchísimo para el proceso de legalización que posteriormente se consiguió nuevamente. Aqui novamente a reunião, né, nessa visita. E aqui finalmente, já em 2006, já foi o seminário que foi feito com o apoio do governo brasileiro para fazer a regulamentação definitiva, né? Então aí foi o seminário onde tiveram presente as autoridades do governo, muitos pesquisadores da academia e as lideranças das principais entidades religiosas. Então aqui, en esta foto muestra algunas de las reuniones que tuvieron que hacer los grupos multidisciplinarios de trabajo con las autoridades para ir llevando adelante el proceso de legalización, como se mencionó antes, con diferentes autoridades, académicos y demás. Já é a terceira etapa La tercera etapa de la que hoy goza Brasil de libertad del Santo Daime. Aqui a reunião, né, do grupo. Aqui o nosso padrinho Alfredo. Salve, padrinho. Também, assim, honrando as alianças que nós temos com várias tradições religiosas. Aí, no caso, é uma visita do Aurélio Tempacali, né, do Caminho Vermelho, igreja com a qual nós temos um protocolo de aliança. O Santo Daime ha celebrado diferentes alianzas. Lo que menciona el padrino, la alianza que se ha hecho con los hermanos del Camino Rojo, liderados por Aurelio Tepancali, que resultó en una gran alianza junto con nuestro líder, el padrino Alfredo, hijo del padrino Sebastián. E aqui a saída de uma cerimônia, né, de tipe com as lideranças indígenas da Igreja Nativa Americana, do Mapiá. Aquí saliendo el padrino de esa ceremonia del tipi en Mapiá, donde las autoridades fueron a celebrar juntos nuestra unión.